हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मुझे सकाल सकाल उठिकी आज गाधोई चली गली किचन को। किचन में बनईदेली झील टिफिन रेडी करी। तो टिफिन में देली केक काजू किशमिश आमर खजूर कोड़ी देकी तार टिफिन रेडी करदेली। तो रेडी कर सारापर नहीं स्कूल छाड़ी आसली। आसारा पर देखु आमर क्यूट सा लवली ना हूँ लवली। तो लवली को नहीं बाहर को गली बुलेवाई सका सका न बुलिले मन जमा शांति हुए खाली काऊ 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 ही रखे बास कर। तो मुझे जाऊँगी बाहर बुले आनी आनी सारापर नास्ता रेडी करी। तो नास्तार देखूँ मुझे दलिया उपमा बनैली से मुझे सब नहीं जाइए परिवा काटिकी आर जो सामग्री गुड़ा दरकार से काटिकी गोटे पैन नहीं पैन में किसी तेल देदेली। तेल पर सोरिष जीरा कंचा लंका को देदेली। तापर मुझे किसी भृषंग पत्र देदेली। भृषंग पत्र दे सारापर मुझे पियाज देवी पियाज आड करी। तो पियाज को देखिए किसी समय तक भाजी देवी। भाजी सारापर रखीथा मोर दलिया को ना सॉरी रखीथा मोर जो परिवा को मुझे आड करी। तो देखते भाजी होगला टे आमर ब्राउन कलर होगले आम तादर आड करवा। तो देखो मुझे भाजी नौची। तो टी आम वेट करवा जे पर्यंत आमर पियाजटा ब्राउन कलर न हो। तो ब्राउन कलर हो आसला आमर पियाज। तो से आम आड करवा आमर रखिथिबा परिवा को गाजर बीट आमर आलू तापर टमाटो बीन्स ताको सबू आड करनेबी। तो आड कर सारा पर टिके भाजी देवी टिके लुण पकईकी से लुण पकईकी भाजी नेबी। लुण और हल्का सा हल्दी पकेबे बेसी पकेबे हल्दी पड़े देखो भाजी नौची। तो भाजी नहीं सारापर तो से दलिया को पकईबी किसी समय भाजवा जे पर्यंत तार टे कंचा अंश न जाए भाजवा। न भाजिले तो भल लगे तेल टे न भाजिले से परिवा गुड़ाक न भाजिले भल लगे। तो आम टे भाजीदबा भलसे 2-3 मिनिट खंडे भाजवा। भाजी सारापर से आम आड करवा आमर दलिया। तो मु तो मोर ब्रेकफास्ट एमती सब बनाए आपण मैंने कौन बनाती कमेंट रे कहे। तो देखो मुझे दलिया माने आड कली करके भी किसी समय भाजवा आम दलिया को ताकू भाजी सारापर से आम किसी पानी आड करवा। तो मुझे तो भाजी सारी मोर दलिया को। तो से आम किसी पानी आड करवा। पानीटा टिके देबे अधिक टिके देबे माने जेमती दलिया परिवा आमर सिझीबा जमती से हिसाब से आम टिके पानी दबा। तो नहेले दलियाटा न सिझिले सेटा पूरा टाण टाण रही चाउल परिका जमती चुबेला परिका लगे। तो टिके अधिक पानी देबे से मैं दलिया जमती खोलिले ही भल टेस्टी लगे। तापर देखो आम दलिया तो रेडी लगे आपको दलिया मैंने थे एमती बन खाइए ना पार्टी छाड़े मस्त बढ़िया लगे। तो ये देखते आम तो दलिया रेडी होगला पानी भी सब सुखीगला पूरा पानी देखिए से सब अब्जर्व करगला। तो आमर से लास्ट में आम धनिया पत्र किसी आड करवा आम प्लेट को बाहर करवा। तो देखो आम दलिया केमती बनीगला मु प्लेट को बाहर कर देजी मो हजबैंड को देवाई खाइबे। तो ये सुंदर देखा जाऊँगा दलियाटा दलिया उपमा तो कितनी सुंदर लगे। तो आम तो होगला दलिया उपमा। तापर मुझे पानी बसईदेली भात पाई भातटा हजबैंड जाइए देखा कौन आनी शुक्रवार
ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ଦେଖିଲା ବେଳ ହଜବେଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଚିକେନରେ ମୁଁ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ପକେଇକି ଚିକେନ୍ ବନେଇଥିଲି। ତ ଚିକେନରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ, ତାପରେ ହଳଦୀ, କିଛି ତେଲ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମସଲା ବି ପକାଇଥିଲି, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇଥିଲି। ତ ପକାଇକି ତାକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ମୋ ହାତରେ ହିଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। ହାତରେ ଗୋଳେଇଲେ ଭଲସେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗେ ମସଲାଟା। ତ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଧନିଆ କିଛି ନେଇଯାଇଛି। ମସଲା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲଙ୍କା, ଆମର ରସୁଣ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ଅଦା ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ତାକୁ ପେଷି ନେବି। ତ ହେଇଗଲା ପିଆଜ ନେଲି, କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟା ଆଳୁକୁ 2 ଫାଳ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ତେଲରେ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁଟା କେମିତି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତାପରେ ତେଲ ଆଉ କିଛି ନେଇଯାଇଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ଚିନି ନେଇଯାଇଥିଲି। ତ ଚିନିଟା ଆମର ହେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇବା, ତେଜପତ୍ର, ଇଲାଇଚି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି। ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ପିଆଜଟାକୁ ଭାଜି ସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ନା ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ତ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବେଶୀଥିଲେ ଯେଉଁ ମସଲାଟାକୁ, ସେଇ ମସଲାକୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବି। ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ଟିକେ କଷିବି। ମସଲାକୁ କଷିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାର ମାନେ ତେଲ ଅଂଶଟା ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାଟା ତେଲ ନ ଛାଡ଼ିବି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଷିବା ତାକୁ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଚିକେନରେ ଯେତେ ମସଲାଟା ଯେତେ କଷିବେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ ମସଲାଟା ଏବେ କଷିଛି। ତ ଆମର ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷିଲି। ହେଇଗଲା ମସଲାଟା ଆମର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି। ଟମାଟୋ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭାଜି ନେବି। ତାପରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି ଚିକେନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଲି ଚିକେନ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଚିକେନ୍ ବି ଆମେ ଟିକେ କଷିବା ହେଲା। ଚିକେନ୍କୁ କଷିଲା ପରେ ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମର ଟିକେ ଭଲସେ କଷିକି ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ତାପରେ ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ଚିକେନ୍ର ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରେ ସେଇଥିରେ ହିଁ କଷିଯାଏ। ପାଣି ଦେବା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େନି ଚିକେନ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା ଆମର କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ବି ପକାଇଦେଲି। ଆଳୁ ପକାଇକି କଷିକି ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଆମର ଚିକେନ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସାଲାଡ଼୍ କାଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲି ଏଇଠି। ଆମ ଚିକେନ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଝିଅ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଥିଲି ଚିକେନ୍। ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯିବାର ଥିଲା ତ ଝିଅ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେଲି ଟିକେ ତା ସହିତ ବସିକି। ସେ ବି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଖାଇଥିଲା ଆଉ ଗାଧୋଇ ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେଲି। କହୁଛି ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆଣ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍। ମା' ଝିଅ ମିଶିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଲୁ। ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି।
तापर आम ए चल डांस क्लास क्लास शिखेलु तो शिखे तापर आम ए मुझे डांस आगर करूली मो स्कूल बेले आउ एबे टिके टिके ट्राए करुँची होउची कि नहीं बोलिकी तो से आमर जो टीचर से डाकिले आस टिके देखा तुम केमती डांस कर कि नहीं आमर गोटे प्रोग्राम अच्छी देखा तुम जो ठीक से कर देखिए आम करवा कि कौन करवा तो आम अच्छी तो देखुली ट्राए करी मोर कौन अंटाटा हलुची कि नहीं बहुत दिन है तो मुझे छाड़ी दी डांस जहाँ स्कूल टाइम रे करी डांस आउ तो केबे माने डांस ही करी नथिली से स्कूल रे मते डाकती नाच वाली साहित्य दीदी तो एमती सब मो सांग मैंने सब मते डाकती आते स्कूल लाइफ टा बहुत बढ़िया थिला बहुत नाच गीत बहुत मजा मोर कटी तो देखो आपन को वीडियो जदि मोर भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।